अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुल्क की सियासी सूरत हाल में नए रंग भरने जा रहे हैं। कल के दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं और दोस्त दुश्मन। अवाम के मसाइल जूं के तू हैं, मसाइल के अंबार हैं। अवाम हुकूमत से भी परेशान है, मायूस है और अपोजिशन से भी उतना ही मायूस है। लेकिन दोनों फरीकें को परवाह नहीं है। मुकमुका का अमल जारी है और नई दोस्तियां बन रही हैं। अब होने क्या जा रहा है, आप भी जरूर सोचेंगे कि मैं ये तमहीद क्यों बांध रहा हूं। वो तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि ऐसी अजीब गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है कि बहुत सारे बाशऊर लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस मुल्क के साथ होगा क्या। अब इंफॉर्मेशन ये है कि सख्त तरीन मुखालिफ एक दूसरे के सियासी हरीफ या दुश्मन आपको उसको कह सकते हैं, जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर के दरमियान सुलह हो गई है, बुकबुका हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम पर मालकी का दावा कर दिया। ना सिर्फ मालकी का दावा किया है, लेकिन ये बड़ा मैसेज दिया है कि अब मुस्लिम लीग नून में सिर्फ शहबाज शरीफ की बात मानी जाएगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ से दोस्ती लग गई है। यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ से प्यार हो गया। ये हुआ कैसे, माजी में सूरत हाल क्या रही थी, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में यह जिक्र किया था कि जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर के दरमियान मुकमुका हो गया है। इमरान खान की वजीर आजम की ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अब एनआरओ से पहले मुकमुका होगा और वो भी जबानी कलामी होगा। आपको याद होगा कि चीनी स्कैंडल के हवाले से जहांगीर तरीन उसके बेटे के खिलाफ एफआईए ने तहकीकात शुरू की और नेब ने केस दाखिल किए थे लाहौर कोर्ट में। उसके बाद जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्यालों को इकट्ठा किया। पहले तड़ी ये दी कि इमरान खान अगर मुलाकात नहीं करते तो फिर हम इंतहाई इक़दाम उठाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने उनके जो हमनवा लोग थे या हम ख्याल लोग थे उनसे मुलाकात की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इमरान खान नहीं माने कि वो किसी को कोई रिलीफ देंगे। उसका ये कहना है कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। जहांगीर तरीन बहुत सियाने सियासतदान है। उसका दूसरा कदम यह था कि उन्होंने कोई 35-40 के करीब एमएनएस एमपीएस को अपने घर लाहौर में इकट्ठा किया और वहां हम ख्याल ग्रुप बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और मैसेज ये भेजा गया कि अब वजीर आज़म इमरान खान के लाडले पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की खैर नहीं है, क्योंकि वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसके खिलाफ पंजाब असेंबली में ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। बुज़दार साहब को खौफतारी हो गया, उन्होंने मिन्नत समाजत की और जहांगीर तरीन के बहुत सारे लोग जो उनके हम ख्याल थे उनको बुला लिया, वज़रा को बुला लिया, एमएनएस को बुला लिया, एमपीएस को बुला लिया, मिन्नत समाजत की और हाथ जोड़े और कहा कि बताओ चाहते क्या हो। तरक्याती फंड्स देने का फैसला हो गया। मामला वहां कुछ कदर ठंडा हो गया, लेकिन अहम शर्त यह थी कि जहांगीर तरीन को चीनी स्कैंडल में रिलीफ दिया जाए। इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही बैरिस्टर अली जफर की वन मैन एक कमेटी बनाई थी, उसकी इंक्वायरी हो रही थी। अब खबरें ये हैं कि बैरिस्टर अली जफर ने जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर दोनों को बिठा के ये समझा दिया
کہ اب یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، معاملات بہت پیچیدہ ہیں، بہت خراب ہیں. میں رپورٹ ریٹن میں بعد میں دوں گا تحریری، لیکن زبانی یہ ہے کہ جہانگیر ترین پاک صاف ہیں اور معصوم ہیں، اس پہ جو بھی الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں. اس بات کا ذکر ایک دن پہلے جہانگیر ترین کے قومی اسمبلی میں پارلیمنی جو لیڈر ہیں راجہ ریاض، انہوں نے کی. یہ بات جب منظر پہ آئی تو میڈیا میں یہ بات آ گئی کہ بیرسٹر علی ظفر نے یہ رپورٹ دے دی اور جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اس کے رد عمل میں بیرسٹر علی ظفر کا موقف میڈیا میں دوبارہ آیا ہے. اس میں حالانکہ وہ انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی تحریری رپورٹ دی ہے یا جہانگیر ترین کو کلین چٹ دی ہے، لیکن وہ یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ زبانی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، جہانگیر ترین سے الگ ملاقات ہوئی ہے اور شہزاد اکبر سے الگ ملاقات ہوئی ہے، لیکن تحریری کوئی رپورٹ نہیں دی ہے. لیکن راجہ ریاض کا دعویٰ ہے کہ وہ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر کی دونوں رہنماؤں کے ساتھ اکٹھے ملاقات ہوئی ہے جس میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. اب علی ظفر نہیں مانتا تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر اس چیز کا لبل باب دیکھا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے اور اس کا اگر اینڈ پوائنٹ پہ پہنچا جائے تو وہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علی ظفر نے دونوں رہنماؤں کو بٹھا کے ان کے درمیان مکا کرا دی ہے. اب آگے چل کے ایف آئی کا کیس بھی ٹھنڈا ہوگا، اینٹی کرپشن کا بھی کیس ٹھنڈا ہوگا اور شہزاد اکبر بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور جہانگیر ترین کو ویسے بھی اسی کیس کے حوالے سے پریشانی تھی، جب یہ کیس ہی ختم ہوگا تو باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ بزدار صاحب نے ہم نواؤں کے لیے، ہم خیالوں کے لیے تجوری کے دروازے کھول دیے ہیں. اور ایک دوسرا گروپ بھی بننے جا رہا ہے جن کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی پیسے دیے جائیں، مال دیا جائے. یہ ہے عمران خان کی قانون کی برابری کے امور، کیونکہ وہ ان کی یہ بات درست ہے کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، قانون پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ کیسز سے پہلے ہی مکمکا ہو جائے. اب نیا فارمولا یہ مکمکا کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دواؤں کی قیمتیں بڑھی تھی اور کیانی صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی، اس کے بعد خاموشی ہے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کے جو پیٹرولیم کے مشیر تھے اس کے ساتھ مکمکا ہو گئی، وہ خاموشی سے آرام سے گھر چلے گئے. رنگ روڈ راولپنڈی اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا، زلفی بخاری خاموشی سے سائیڈ لائن کر کے نکل گئے. یہ سارے مکمکا ہیں اور یہ درست ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے. کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم پر مالکی کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پی ڈی ایم کے وارث ہم ہیں، مالک ہم ہیں. ہماری میزبانی میں اتحادی اکٹھے ہوئے تھے اور اتحاد بنا تھا اور اس کو پی ٹی ایم کا نام دے دیا گیا تھا. تو اب اگر کوئی اور اس پہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل بیرسٹر نیر بخاری کا میسیج آ گیا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی قیادت پہ یہ واضح کر دیا، خاص کر کے شاہد خاقان عباسی پر، کہ پی ڈی ایم پر ان کا کوئی حق نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی کسی اور اتحاد کا بندوبست کرے. اس سارے عمل سے لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو متحرک ہونے جا رہی ہے اور اس میں اے این پی تو اس کے ساتھ ہے، باقی جماعتیں ان سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں. ریسنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے
सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात की है और हो सकता है कुछ और अपोजिशन की जमातें पीडीएम में शामिल हो जाएं, फिर एक पीडीएम बनेगी हकीकी और एक पीडीएम के वारिस होंगे मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून वाले और बाकी जमातें। तो पीडीएम दो इत्तेहाद दिखाई दे रहे हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। मजे की बात यह है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मुस्लिम लीग नून में सिर्फ शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा। मरियम नवाज की कोई हैसियत नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी काबिल कबूल नहीं है। हमारी अब दोस्ती होगी तो शहबाज शरीफ से होगी और मुज़ाकरात होंगे तो शहबाज शरीफ से होंगे। ये बात सूरत हाल क्यों बनी? ये सूरत हाल ये इसलिए बनी कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने इशारा दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद उसमें शरीक हुआ, सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पे शरीक हुए और शहबाज शरीफ ने उसको अपने साइड वाले पहलू पे बिठा दिया। मरियम नवाज इस्लामाबाद में थी, मरियम नवाज ने उसमें शिरकत नहीं की और उसी इशारे में पीडीएम की बहाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी, एएनपी की वापसी की बात हुई तो शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान आ गया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत तौर पे पीडीएम में वापस लिया जाएगा तो फिर इत्तेहाद के लिए नए सेक्रेटरी का बंदोबस्त करें, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया कि किसी सूरत में गैर मशरूत तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं किया जाएगा। तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम नवाज पे पहले ही काफ़ी अरसे से चिड़ी बैठी थी। अब जब मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी में रुकावट बने तो उनको शहबाज शरीफ प्यारा लगने लगा। और ये शहबाज शरीफ वो है जो जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो वो कहते थे कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को रोडों पे घसीटेंगे, उस पे करप्शन के केस है, उनको जेल में डालेंगे, उसे किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये दो रुख हैं हुक्मरानों के और अपोजिशन के। अवाम का क्या होना है? अवाम को सर पकड़ के बैठना है और मेरे ख्याल में दोनों तरफ से अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो ये है कि हुक्मरान और अपोजिशन जमातें अपने मफादात के खेल खेल रहे हैं। अवाम की किसी को परवाह नहीं। अवाम के साथ धोखा पहले भी हुआ है, अब भी धोखा हो रहा है। अगर हमारा ये वीलाग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।